السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عدنا مجددا لنتناول الفقرة الثانية من درس لو كورون كونتينيو. هذه الفقرة غادي نتناولوا فيها لانتونسيتي دو كورون إلكتريك، شدة التيار الكهربائي. إذا شدة التيار الجينيراتور أو المولد يبرودوي لو كورون إلكتريك، كيعطينا لو كورون إلكتريك كونتينيو. ألو إلى أون انتونسيتي اللي كنرمزوا لها بالحرف إي. Et il se mesure avec un ampère-mètre. Voilà quelques ampères-mètres. Vous voyez là. Il y a différents types d'ampères-mètres. Voilà un autre. Il y a plusieurs types. Ce sont des exemples des ampères-mètres. Alors il y a ils sont caractérisés par une dégradation et une aiguille qui donne la mesure. Son symbole, c'est celui-là. Son symbole symbolisé. On ne va pas dessiner dans le circuit électrique. Pour schématiser l'ampère-mètre, كناخدو هذا السيمبول هذا كما شفنا كل عنصر كهربائي عنده الرمز ديالو الاصطلاحي. هذا هو لو سيمبول ديال لامبير متر، كيتميز بمربطين مختلفين، مربط موجب كيتسمى المربط A والمربط السالب كيتسمى المربط كوم أو المربط الأسود. Alors, comment déterminer, avant de parler de la détermination du courant électrique, on va parler de comment se monte cet appareil-là. Alors, comme vous voyez dans l'expérience, là, vous avez l'ampère-mètre. On a déjà vu le montage en série électrique, vous voyez là. L'ampère-mètre, il est monté, il constitue une seule boucle avec le générateur et la lampe, c'est-à-dire il se monte en série. Maintenant, comment déterminer la valeur de l'intensité de courant électrique en utilisant ce type de thermomètre, c'est-à-dire un thermomètre à aiguille. Alors là, lorsque l'ampère-mètre est dans le circuit, lorsqu'on ferme l'interrupteur, alors il y a déviation de l'aiguille de l'ampère-mètre vers une valeur bien déterminée. Alors cette valeur, elle est notée petit 1. Alors les divisions, ils sont caractérisées par un nombre maximal qui est inscrit là, puis le calibre choisi pour les mesures. Alors, on détermine la valeur de I par l'expression suivante. I égale N fois C divisé par N, où C, c'est le calibre utilisé. العيار المستعمل. N, c'est le nombre de gradation, c'est-à-dire إشارة الجهاز. ثم N كبيرة هي le nombre maximal، يعني العدد القصوي الذي يوجد في الميناء، أو le nombre maximal de gradation. Alors on utilise cette relation pour déterminer l'intensité du courant. كنستعملوا هذه العلاقة باش نحددوا شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية. إذن وحدات هذا المقدار الفيزيائي اللي هو شدة التيار الكهربائي هو الوحدة العالمية هي الأمبير. L'unité internationale ou bien légale c'est l'ampère, mais on peut aussi utiliser les multiples et les sous-multiples. يعني كنقدروا نستعملوا المضاعفات والأجزاء ديال هذه الوحدة ديال الأمبير اللي شفناهم ديجا بحال ديال اللي شفناهم في الكتلة، الكيلوغرام، الغرام، ديسيغرام. إذا في نفس الشيء بالنسبة لشدة التيار الكهربائي عندنا الأمبير، الميلي ديسي أمبير، سنتي أمبير، ميلي أمبير. هادو الشيء في الأجزاء. ثم في المضاعفات عندنا الديكا، الهيكتو، الكيلو أمبير إتشيتيرا. إذا نفس الجدول اللي شفناه من قبل بعدا غادي نقدروا نستعملوه دابا في شدة التيار الكهربائي. الوحدة هي الأمبير، ولكن عندها الأجزاء ديالها وعندها المضاعفات ديالها. Maintenant, on va passer à l'exercice d'application. Alors, déterminer l'intensité du courant indiquée par cet ampère-mètre-là. Vous voyez là, j'ai un ampère-mètre, j'ai là le calibre 0,3, 0,5 plutôt ampère. Vous avez là N
petit n on la détermine comme بحال اللي درنا بعدا من قبل. انايا كنشوفوا شحال عندي هنايا من 30 حتى ل 40 عندي 10 ديال التدريجات دي غرادياسيون. كنشوفوا شحال جاي في وحده. alors c'est 40 moins 30 divisé par le nombre de gradations entre 30 et 40. هنا غادي نلقاو كل gradation c'est 1. alors vous avez la 30 31 32 33 et 34. c'est-à-dire n صغيره هي 34 n كبيره ها هي هذه هي n كبيره c'est 100. alors on utilise la relation qu'on a dans le cours I égale n في c على n. n تساوي 34 n كبيرة تساوي 100 و c تساوي 0.5 أمبير. alors إلا درنا التطبيق العددي 34 في 0.5 أمبير مقسومة على 100 غادي نلقاو I تساوي 0.17 أمبير. alors هاد التطبيق هذا غادي تحاولوا ديروا قبل ما تشوفوا الجواب. عندكم الامبير متر غتشوفوا غير ديك الصوره ديال الامبير متر راه فيها الان وفيها ان صغيره وفيها ان كبيره وفيها السي. غتحاولوا تطبقوا العلاقه ومن بعد تشوفوا التصحيح. وشكرا. كنتمنى تكونوا فهمتوا لانتونسيتي دو كورون الكتريك. هنا ايضا كاين تمارين اللي خصك ديروهم وهما التحويلات. الا كانت عندي مثلا 300 امبير شحال تساوي مليون امبير شحال تساوي من 10 امبير شحال تساوي. اذا هذا التمرين هذا كنظن انه سهل. انا عطيتكم تطبيق مباشر ديال العلاقه باش تعرفوا كي ديروا تستعملوا هذه العلاقه. اذا يمكن ايضا قياس شده التيار الكهربائي بواسطه جهاز الرقمي. من بعد في التالي ديال هذا الدرس هذا غادي ندير لكم اون رومارك حول استعمال جهاز المساعد ديال القياسات ان ملتيمتر. غادي نوري لكم في نفس الوقت نوري لكم لانتونسيتي دو كورون الكتريك يعني شده التيار الكهربائي والتوتر الكهربائي. لانتونسيتي دو كورون اي لا تونسيون دو كورون الكتريك. Et merci de votre attention.